Open with me in your Bibles, please, Abran conmigo en sus Biblias to the book of Acts, chapter 11. el libro de los Hechos, el capítulo 11. Acts 11. We've been going through the book of Acts. Hemos estado repasando el libro de Hechos And I've personally enjoyed this in-depth study of the book of Acts. Para mí, personalmente, ha sido un buen, hermoso tiempo estudiando el libro de los Hechos. There's part of me when I read the book of Acts, Una parte de mí, cuando leo el libro de los Hechos, it reminds me that God's work is not done. me recuerda que la obra de Dios no ha terminado. Jesus was crucified on the cross. Jesucristo fue crucificado en la cruz, He rose again on the third day. resucitó al tercer día, Many who were following y Jesus, muchos los que seguían a Cristo, or at least those who knew about Jesus, o aquellos que conocían o sabían de Él, thought that was the end of the story. pensaron que era el final de la historia, But that was just the beginning. pero solamente era el principio. And Christ rose again from the dead. Jesucristo resucitó de entre los muertos And he sent his Holy Spirit just like he promised. y mandó a su Espíritu Santo así como lo prometió. And the church was Y born. la iglesia nació, Leaders were raised up. líderes fueron levantados, The fueron gospel llamados, was preached throughout the y el world. evangelio fue predicado a través del mundo. And the book of Acts documents this expansion. Y este libro de los Hechos documenta la expansión de la iglesia. And as I was sharing earlier, Y como compartía hace un tiempo, our gathering today, esta reunión hoy que tenemos, 2,000 years later, 2000 años después, is an extension es una extensión of what we're reading about in the book of de lo que Acts. estamos leyendo en el libro de los Hechos. It said in Acts chapter 2 at the end, Al final del capítulo 2 de los Hechos, the believers gathered together every day. los creyentes se estaban reuniendo diario, They broke bread with one another in their homes. estaban comiendo uno con el otro, conviviendo en sus hogares. They gave thanks to God. Le dieron gracias a Dios, They studied the word of God. estudiaron la palabra de They Dios, committed themselves to prayer, se entregaron a la oración and they served the poor. y le sirvieron a los pobres. How amazing is it? Qué hermoso es esto, qué 2,000 grande, years later, que 2000 años después, on the other side of the world, al otro lado del mundo, close to the Pacific Ocean, cerca del Océano Pacífico, we have our little church here tenemos nuestra iglesita that continues to do those same que very sigue things. haciendo estas mismas obras. We preach the word of God. Predicamos el evangelio, We fellowship with one another. convivimos el uno con el otro, We break bread in one another's homes. convivimos el uno con el otro en We nuestros commit ourselves hogares, to prayer. nos entregamos a la oración And we give thanks to God y le damos gracias a Dios for all that he's done for us. por todo lo que ha hecho por nosotros. Hallelujah. Aleluya. So the book of Acts, the story is ongoing. Esta historia sigue hoy. Amen? And so as we study Acts chapter 11 today, Y al entrar ahora al capítulo 11 de los Hechos, every one of these stories is a beautiful story. sabemos que cada historia de las que escudriñamos es hermosa. And so far, every chapter that we've studied, Y hasta aquí, cada capítulo que hemos estudiado it has a major problem. tiene un gran problema. Because when God is working, Porque cuando Dios está obrando, the enemy tries to get in the el way. enemigo quiere interferir. When God is working, Cuando Dios está obrando, the enemy tries to get in the way. el enemigo quiere entrar. Some of us get discouraged when the enemy tries to get in the way. Algunos de nosotros nos desanimamos cuando el enemigo viene y quiere entrar. I want to remind you today, Pero te quiero recordar hoy, if the enemy is getting in the way of your life, si el enemigo se está metiendo en tu vida, it's evidence that God wants to do something great. es evidencia que Dios quiere hacer algo grande. So don't be discouraged. No te desanimes. God is at work. Dios está obrando. He's writing a great story. Él está escribiendo una gran historia. And every great Y story cada historia starts with a big problem. empieza con un problema. But it doesn't finish there. Pero no termina ahí. God wins Dios gana. every time. Dios es victorioso cada vez. I was blessed by the song that the choir ministered to us today. Fui bendecido por el canto que el coro usó, nos administró. How many of you were blessed by that? ¿Cuántos fueron bendecidos? In fact, I'm going to share that song with my neighbor. Quiero compartir ese canto con mi vecino.
My neighbor has been going in and out of the hospital. Tengo un vecino que ha estado en el hospital. And then he comes home, and then he has something else. He's got to go Regresa a back. casa y luego tiene que regresar. Tiene bastantes, se ha estado un poco mal. So it's been multiple months. Varios meses ya. And as I was listening to the words of the song, it blessed me. Y escuchando las palabras de este canto me bendicieron. All right? Sometimes it's hard to smile. A veces es difícil sonreír. Sometimes it's hard to see joy and feel A joy. veces es difícil sentir gozo. That's okay. Pero está bien. But as long as we learn to trust in God, Pero siempre y cuando confiemos, aprendamos a confiar en Dios. no matter what we're going No through. importa lo que estemos pasando. Amen. Thank you for Amen. blessing us with the song, Sister Vilma, Muchas and the gracias. choir. Thank you, That was Vilma. beautiful. One more round of Un applause for our aplauso para choir. nuestro coro. I'm going to share one last thing, and we'll get back to Acts chapter 11. Comparto una cosa más y luego regresamos al capítulo 11. When the choir blesses us with a song like that, Cuando el coro nos bendice con un canto así, it's like a sermon. es como un sermón, It's a ministry. es un ministerio. A sermon and preaching the word of God doesn't only happen right now in this moment. Un sermón o predicar el evangelio o la palabra de Dios no solamente sucede en este momento. The word of God says we preach with our lives. La palabra de Dios nos enseña que predicamos con nuestras vidas. In fact, your everyday life, Monday through Saturday, Tu vida diaria, de lunes a sábado, may be the only gospel that anybody will see. quizás es el único evangelio que alguien está viendo. So my encouragement to you today, church, Y mi desafío is preach well. es que prediquemos bien. When you're at work, Cuando estás en tu trabajo, the way you live your life, en la manera que vives tu vida, with integrity, con integridad, with kindness, con dulzura, with excellence, con excelencia, preach well. prediquemos bien. At home, with the En family, nuestro hogar, con la familia, preach well. prediquemos bien. Amen? Amén. So thank you, choir, for sharing the gospel with us Gracias, today. coro, por compartir el evangelio con nosotros hoy. Praise the Lord. So here we are, Acts chapter 11. Let's take a look at what challenge we're facing today. Veamos el desafío que nos estamos enfrentando hoy. And it says this, starting in verse 1 of Acts chapter 11. Dice así en el capítulo 11, verso 1. Now the apostles and brethren who were in Judea heard that the Gentiles had also received the word of God. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los judíos habían recibido, los no judíos habían recibido la palabra de Dios. Okay, so last week we studied Acts chapter 10. La semana pasada estudiamos el capítulo 10 And it was this beautiful story y era una hermosa historia of how the Lord sent a vision to como Peter el Señor le dio una visión a Pedro while he was visiting a place called Joppa. mientras visitaba esta ciudad de Jopa. And at the same time, the Lord sent an angel to a man named Cornelius, Y a la misma vez Dios manda un ángel a un hombre llamado Cornelio, who lived in a city called Caesarea. que vivía en la ciudad de Cesarea. And the Lord, at the same time, was preparing these men for a meeting. Y el Señor estaba preparando a estos hombres simultáneamente para un encuentro. Peter was the leader of the church, Pedro, el líder de la iglesia, and he felt called to share the gospel with Jews. sintió el llamado a predicar el evangelio a los judíos. Cornelius Cornelio, is a Roman centurion, un centurión romano, a Gentile. gentil, But the Lord was preparing him pero el Señor estaba preparándolo a él to receive the gospel. para recibir el evangelio. The Bible says that he was a God-fearing man, La Biblia dice que era temeroso de Dios, that he prayed regularly, que oraba regularmente and he was generous to the poor. y era muy generoso con los pobres, However, he had never been to church. pero nunca había ido a la He iglesia, never studied the Word of nunca God. había estudiado la palabra de Nobody Dios, ever shared the gospel with him. nadie había compartido el evangelio con él. So technically, he Técnicamente wasn't a Christian. no era cristiano,
I would consider him a pre-Christian. Yo le consideraría a él un precristiano, Which basically means que significa that the Holy Spirit is always at work. que el Espíritu Santo siempre está obrando. If you've ever had the chance to share the gospel with somebody who's never heard it before, Si has tenido la oportunidad de compartir el Evangelio con alguien que nunca lo ha escuchado and they receive the message with an open y heart, reciben el mensaje con un corazón abierto and maybe they even y receive quizás Jesus, reciben a Cristo, they confess of their sins, confesan sus pecados they invite Jesus to be the Lord and Savior of their y life. invitan a Jesús a ser su Señor y Salvador de su vida. Can I share something important with ¿Les us? puedo comunicar algo importante? The Holy Spirit was already preparing them to El hear the Espíritu message Santo ya los preparaba para recibir y escuchar el mensaje ahead of time. de anticipo. So in this story in Acts 10, the Lord is preparing Cornelius. En esta historia, en capítulo 10, Dios está preparando a Cornelio. But interestingly, Pero qué interesante that at the same time, God needed to prepare Peter's heart que a la misma vez tenía que preparar el corazón de Pedro, because he didn't believe porque that él no creía Cornelius should hear the gospel que una persona como Cornelio tenía que escuchar o recibir el because the evangelio, gospel was for the porque Jews solamente era para los judíos and Cornelius was not a y Jew. Cornelio no era judío. So interestingly, God had to change Peter's heart Interesante que Dios tenía que cambiar el corazón de Pedro before he could change Cornelius' antes de heart. cambiar el corazón de Cornelio. But Acts chapter 10 is this beautiful story of how the Holy Spirit works it all out. Una hermosa historia de cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. So Cornelius called all of his family and Cornelio his le llama, friends, invita a todos sus amigos, su familia, all of his soldiers todos sus soldados to his a house. su casa. And he says, come here. Y dice, vengan, They said, what's going on, Cornelius? Is ¿qué it está your pasando, birthday? Cornelio? ¿Es tu cumpleaños? Why are we all coming together? ¿Por qué nos estamos reuniendo? He says, because I want you to hear what this man has to say. Porque quiero que escuches lo que tiene que decir este hombre. So Peter shows up. Pedro llega And while he was preaching and explaining to them the gospel, y mientras está predicando y enseñando el evangelio, does everybody remember studying Acts chapter 2, the day of Pentecost? ¿recuerdan estudiar el capítulo 2 de Hechos? 120 of the disciples were gathered together in 120 Jerusalem. de los discípulos se habían reunido, They were obeying Jesus' command to wait in estaban Jerusalem obedeciendo el mandamiento de Jesús de esperar en Jerusalén, because Jesus had a promise for them, porque tenía una promesa para ellos and they had to wait there until they received it. y tenían que esperar allí hasta recibirla. And what they received Y lo que recibieron was the baptism of the Holy Spirit. fue el bautismo del Espíritu Santo And they began to speak in tongues. y empezaron a hablar en lenguas. And a mighty rushing wind came across that Y un room. viento entró a ese lugar And donde they estaban were reunidos filled with the Holy y fueron Spirit. llenos del Espíritu Santo. Right? They couldn't contain it. No podían contenerlo. And thousands received Christ on that day because that group went to preach the gospel. Y miles recibieron a Cristo ese día porque fueron y predicaron el Evangelio. So that's what happened in Acts chapter 2. Eso sucedió en el capítulo 2. So Peter comes in Acts 10 and starts talking to these Gentiles. Y en el capítulo 10 llega Pedro y empieza a predicar y hablarle a los gentiles. And he tells them this is who Jesus Y les is. dice, este es Jesús. And this is what he Y did. es lo que hizo. And this is what it means. Y es lo que significa. And while he was sharing with Y them, mientras compartía con the ellos, Holy Spirit fell El on Espíritu all of Santo those who were in Caesarea. descendió sobre ellos que estaban en Cesarea. And they began to speak in tongues Y ellos empezaron a hablar en and lengua glorify y a God. glorificar a and Dios worship the Lord. y alabar a Dios. Peter brought some Jewish friends with him. Y Pedro tenía algunos amigos con él que eran judíos. And they were surprised and confused. Y estaban ellos sorprendidos y un poco confundidos. And they said, wait a minute, Espérense, the same thing that happened to us, lo mismo que nos sucedió a nosotros, the baptism of the Holy el Spirit, bautismo del Espíritu Santo, just happened to these people. acaba de sucederle a esta gente. It's unbelievable. Es increíble. They never went to Sunday school Nunca before. fueron a la escuela dominical. They didn't know the Torah or Ellos no conocían el the Torah. Bible.
o la Biblia. Nobody taught them how to pray. Nadie les enseñó a They orar. never went to a worship service Ellos nunca before. fueron a un servicio But de when the Holy alabanza. Spirit gets a hold of somebody's life, Pero que el Espíritu Santo se agarra de la vida it de doesn't uno. matter how much experience you No have importa la experiencia que tengas. or whether you grow up in the church. Si fuiste criado en la iglesia, When God moves, cuando Dios He mueve, can change anybody's Él heart. puede cambiar cualquier corazón. And a revival broke out Y in un avivamiento Caesarea. se levantó en It was Cesarea. amazing. Fue algo grandioso. And Peter, of all people, Y Pedro, de todos, was needed to be convinced tenía que ser convencido that God's plan de que el plan de Dios involves and includes the Gentiles. incluía también al gentil. So let's go back to the first verse. It says the apostles and brethren who were in Judea heard that the Gentiles had also received the word. Is everybody together now? Estamos todos reunidos, dice el primer verso, los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los no judíos o gentiles habían recibido la palabra de Dios. And watch this. Escuchemos esto. And when Peter came up to Jerusalem, those of the circumcision contended with him. I'll read the next verse. Saying, you went in to uncircumcised men and you ate with them. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron diciendo, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Wow. Wow. So after this amazing revival that the Holy Spirit was orchestrating, Después de este avivamiento que el Espíritu Santo vino a traer and the amazing things that were happening in y Caesarea, las cosas grandes que estaban sucediendo en Cesarea, it's the fulfillment of the Word of God. es el cumplimiento de la palabra de Dios. Remember, Jesus told his disciples, Recordemos que nuestro Jesús le dijo a los discípulos, you will be my witnesses serán mis testigos in Jerusalem en Jerusalén, and Judea en Judea, and Samaria en Samaria, and to the ends of the earth. hasta los confines de la tierra. So Caesarea Cesarea is actually north of the region of Samaria. está al norte de la región de Samaria. In other words, this is a fulfillment of Scripture. En otras palabras, aquí se está cumpliendo la escritura. The Jews are being filled with the Holy Spirit, El judío está siendo lleno del Espíritu and the Santo. Gentiles are being El filled with the gentil Holy está Spirit. siendo lleno del Espíritu And Santo. Peter goes back, and I'm sure he's Y excited to Pedro share the regresa report. y nos imaginamos que está él emocionado para compartir este reporte. And yet all these judges Y luego están estos jueces look at Peter, que están viendo a and Pedro the first thing they say y is, lo primero que le dicen es, I cannot believe you ate chorizo. no podemos creer que comiste chorizo. Can't believe you spent time with Italians. ¿Cómo pudiste pasar tiempo con estos italianos? You went into their house? ¿Entraste a su casa? You know we're not supposed to go into their Tú house. sabes que no podemos entrar a sus casas. You know we're not supposed to eat those foods. No podemos estar comiendo esas comidas. They could not see the big picture. Ellos no podían ver la gran cuadro, el gran cuadro de Dios. They were stuck in their Ellos se customs, habían atorado en sus costumbres, stuck in their en sus ways. maneras. Instead of celebrating En vez de celebrar that God is doing a great work, que Dios está haciendo algo grande, they criticized Peter criticaron a Pedro because who he spent time with. por quien estuvo él compartiendo su tiempo. Church, we need to be careful Tenemos que tener cuidado, pueblo, that we don't get in God's way. de no meternos o estorbar la obra de Dios. We need to be careful Tenemos que tener cuidado that we don't allow our own human laws de no permitir nuestras propias leyes humanas o costumbres get in the way of God's law. interferir en la ley de Dios. Right? Peter was himself needed to be convinced. Pedro mismo tenía que ser cambiado. And now he comes back to the leaders of the church. Y regresa ahora con los líderes de la iglesia. Man, I wish that reception would have been different. Me hubiera gustado leer que esa recepción fue diferente. I wish they would have said, Peter,
Que hubieran dicho, Pedro, wow, qué we grande. heard the news. Escuchamos la noticia. The Holy Spirit fell on the El Espíritu Gentiles. Santo cayó sobre los That gentiles. means God wants to reach everybody. Significa que Dios quiere alcanzar a todos. Praise the Lord. Gloria a Dios. That they all received the baptism of the Holy Spirit. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. And there's a new church in Caesarea. Praise Y hay una God. iglesia nueva en Cesarea. Gloria a Dios. Instead, they looked at him. Pero en vez de esto lo vieron. Can't believe you went in that house. ¿Cómo pudiste entrar a su casa? Some of us act like that. Algunos de nosotros nos portamos de esta misma manera. We judge others Juzgamos a otros because of how they look, por su manera de cómo se ven, where they're from, de dónde son, what they're going through. lo que están pasando. But we have our own criteria that we use. Tenemos nuestra propia criteria que usamos. But some people we just think aren't as important. Y pensamos a veces que otros no son tan They importantes. don't deserve our attention. No merecen nuestra atención. They don't deserve our love. No merecen nuestro amor. For one reason or another, we Una razón u otra, have ways that we exclude others. tenemos maneras en las cuales excluimos a otros. Church, we can't be that kind of people. No podemos ser de esta clase de gente. And it takes repentance. Y se toma arrepentimiento. Because many of us Porque muchos de nosotros were raised to think this way. fuimos criados a creer de esta manera. We talk about certain people Hablamos de ciertas personas negatively, en una manera negativa. maybe even use bad words. Quizás hasta usamos palabras inapropiadas. Yeah, most of it these days is private. It's probably not public. Y muchas veces son cosas privadas que no hacemos públicas. But whether you say it in private or think it in private or in public, it doesn't matter to Pero si lo God. hacemos en privado o nomás lo pensamos, si no lo hacemos en público, no importa. Es Nobody igual. Nadie is less than. es menos. Nobody is less than. Nadie es menos. All are worthy of God's love. Todos somos dignos del amor de Dios. Amen. Amén. On Wednesday night at Bible study, El miércoles en el estudio, Pastor T was talking about the need for us to be open to serve those who are homeless. nuestro pastor T estaba hablando de cómo tenemos que ser abiertos a la oportunidad de servir a los menospreciados. God calls us Dios nos ha llamado to see people a ver a cada persona with His eyes and con not los our ojos own. de Dios y no con nuestros ojos. Right? Some people, man, I don't want to go there. It smells. Ay, no quiero entrar a esos lugares porque no huelen un poco mal. They haven't showered in weeks. Personas que no se han bañado en semanas, meses. It smells like this and that and the other. Tiene olor así o de otra cosa. No matter what somebody smells like, they need Jesus. No importa, necesitan a Cristo. They don't need to have a house to need Jesus. No necesitan tener un hogar para tener necesidad de Cristo. Amen. Amén. So let's be careful Tengamos mucho cuidado that we don't allow our human customs que no estamos permitiendo nuestras costumbres humanas to get in the way of God's work. que estorben o detengan la obra de Dios. You know, one of the things that Peter was responding to Una de las cosas que a las cuales Pedro respondía is this peer pressure that he felt. es la presión del par que él sintió. See, these people who were being critical, Esta gente que estaba siendo muy crítica, he could probably hear their voice in the back of his head. quizás él podía escuchar sus voces en su mente. When the men came from Caesarea and said, Peter, come and preach to us. Cuando los hombres llegaron de Cesarea e invitaron a Pedro a predicarles, He probably thought to himself, quizás pensó a sí mismo, I wonder what they're going to think in Jerusalem. ¿qué pensarán de esto en Jerusalén? Sometimes our actions are driven by fear of others. Muchas veces nuestras acciones son dirigidas por el temor que tenemos de otros. What are they going to think if I do this? ¿Qué van a pensar si yo hago esto? What are they going to say about me if I ¿Qué van go a here? decir de mí si yo voy acá? Hey, be driven by the Holy Spirit, Seamos dirigidos por el Espíritu not by Santo somebody else's y opinion. no por las opiniones de otros. The opinion that matters most is God's. La opinión que vale más es la de Dios. Amen. Amén. So finally, Finalmente, they let Peter explain.
permiten o dejan a Pedro que explique. And half of chapter 11, Y casi la mitad de este capítulo 11, Peter tells them about what happened. Pedro les está relatando la historia de lo que sucedió. He tells them that I had a vision, Les dijo, tuve una visión and God told me, y Dios me habló. don't call something unclean if I have called it clean. No llames a algo impuro que yo he llamado puro o que yo he limpiado. And the Lord told him that 3 times, Y el Señor le dice esto 3 veces. just in case he thought the first one was a hallucination. Por si acaso pensó que la primera fue un sueño. And at the same time, Y a la misma vez, the Lord sent an angel, Dios llama, To Cornelius. manda un ángel a Cornelio. and that created the gathering point, Y esto crió este punto donde se reunieron, which led to Peter sharing the gospel. el cual se llevó a cabo cuando Pedro empezó a compartir el evangelio. And Peter and his witnesses saw them be filled with the Holy Spirit. Y Pedro y sus testigos vieron cuando fueron llenos del Espíritu Santo. So finally, after all that, Finalmente, después de esto, verse 18 says, el verso 18 dice de esta manera: when they heard these things, they became silent and they glorified God, saying, then God has also granted to the Gentiles repentance to life. Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. All right, so now they get it. Y ahora ya les entró. This is big news. Estos son grandes Wow. noticias. This is a game changer. Esto cambia todo. And at this point, many of them felt like they needed to go and preach the gospel to Jews everywhere. Hasta este punto, muchos todavía creían que solamente a los judíos se le estaba predicando el evangelio. And now they are convinced that the gospel is to go to Y everyone ahora son everywhere. convencidos de que el evangelio tiene que ir a todos y a todas partes. Amen? Amén. Okay, let's continue. We're going to look at the next part in chapter 11. Sigamos y vamos a ver la siguiente parte en este capítulo 11. Let's look at verse 19. Veamos el verso 19. Now those who had been scattered by the persecution in connection with Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, telling the message only to the Jews. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Okay, so this is a recap Es un resumen that the reason why so many people had to go to so many places initially, de la razón por qué tantos fueron dispersos. it wasn't because they had a strategic plan to go to all these cities. No fue porque tenían un plan estratégico para llegar a estas ciudades. They went to these cities Llegaron a estas diferentes ciudades because they could no longer stay in Jerusalem. porque ya no podían quedarse en Jerusalén. There was too much persecution there. La persecución era muy grande. After Stephen, one of the disciples, was killed, Después de que Esteban fue matado, the believers went to lots of different los places. creyentes fueron dispersados. But when they went Pero cuando se fueron to Phoenicia and Cyprus and Antioch a Fenicia, Chipre y Antioquía and many other cities, y a otras ciudades, they preached only to the Jews. estaban solamente predicándole a los judíos. In other words, En otras palabras, now that we see what God did at Cornelius' house, ahora que vemos lo que hizo Dios en la casa de Cornelio, it now creates all these opportunities. se han abierto todas estas oportunidades. So now they're thinking, we got to preach to all the Gentiles in those Y cities. están empezando a reconocer, tenemos que predicarle a todos los gentiles en estas mismas ciudades. So let's read in verse 20. Veamos lo que dice el verso 20. But some of them were men from Cyprus and Cyrene, who when they had come to Antioch, spoke to the Hellenists, preaching the Lord Jesus. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned to the Lord. Verso 21, el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. So in other words, En otras palabras, they're finding out
that there are also other Gentiles who are responding to the word of God. Están encontrando otros gentiles que están respondiendo y recibiendo la palabra de Dios. So it says in verse 22, Dice en verso 22, then news of these things came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent out Barnabas to go as far as Antioch. la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. All right, I'm going to ask the media folks in the back for a favor, only if it works. Voy a pedirle un favor a mi equipo de técnicos, solamente si funciona. Can we pull up a New Testament map of the Mediterranean to show where Antioch is? And I'll keep preaching until we find that picture. But Vamos a seguir Mediterranean predicando, Sea, Antioch, New Testament period. pero queremos ver un mapa, a ver si lo pueden encontrar. Okay, so I want us to see a map because it signifies, I think, what God is up to. Quiero que veamos un mapa porque para mí significa lo que creo que Dios está haciendo. Brother Edgar pulled his map out of his Bible. Nuestro hermano Edgar sacó su mapa de su Biblia. Praise God. Gloria a Dios. So now we start to see that the news of the gospel is spreading. Estamos viendo que las noticias del Evangelio está siendo comunicada. And this same leadership group in Jerusalem, Y este mismo grupo de líderes, they can I be honest? ¿puedo this ser morning? honesto esta mañana? Can I be honest? ¿Puedo ser honesto? Some of you don't want me to be honest. Algunos de ustedes no quieren. Okay, so I have a theory as to why they sent Barnabas. Tengo una teoría en por qué mandaron a Bernabé. One of the reasons is Una razón godly, es de Dios and one of the reasons is the flesh. y otra razón es carnal. The godly reason La razón de Dios, is to encourage those who are in these far off cities, mi teoría primera es que lo mandaron a animar a aquellos que estaban en esas ciudades, to make sure that they're preaching the right gospel de asegurarse que estaban predicando el evangelio correcto and that those churches are growing the right way, y que las iglesias estén creciendo de una manera saludable, not doing the wrong things, no haciendo errores teaching the wrong things. o enseñando errores. So I think one of the good reasons was to go and encourage Entonces yo creo que una de las razones fue para animar and to bless them. y bendecirles. Another of the reason Otra razón is because they wanted to spy on them. es que querían mandarles un espía. Barnabas, Bernabé, go check on those guys at Antioch. ve y fíjate y ve, investiga con esos que están en Antioquía. All right, make sure they're not doing anything crazy. Asegúrate que no estén haciendo locuras. And if they are, shut it down. Y si lo es así, cierra las puertas. So they sent Barnabas. Mandan a Bernabé. Okay, so we have a map. Let's take a look. Parece que tenemos un Thank you. mapa. Can we have a round of applause for our Un media tech aplauso team para in the nuestros back? Thank you. técnicos. Okay, so can everybody see where Jerusalem is? ¿Ven dónde está Jerusalén? Right? Can you see where the Mediterranean Sea is? El mar Mediterráneo. All right. And there's two places that say Antioch, Hay dos lugares que dicen Antioquía, but the Antioch that we're talking about in the book of Acts pero 11 la Antioquía de la cual nos referimos en el libro, en el capítulo 11 is de Hechos, the Antioch on the right side of the picture. a la derecha. Look where Antioch is placed. Miren dónde está Antioquía. Okay, and in that corner of the Mediterranean, En esa esquina del Mediterráneo it's close to modern day Syria and Turkey. se aproxima lo que es hoy Turquía Syria? y Siria. And if you keep going a little bit west, it's Greece. Y un poquito al oeste se encuentra Grecia. And a little bit more west than that, it's Italy. Y un poquito más al oeste es Italia. And the way that area was referred in the Bible was called Asia Minor. Y en la Biblia esa área se refería, o esa región era Asia Menor. In other words, Antioch En otras palabras, Antioquía was a very central location era una ciudad local central. from there, an outpost to preach the gospel to the world. De allí era un lugar perfecto para poder salir a predicar el evangelio. This is awesome. Esto es algo hermoso.
And the only reason why they had a church in Antioch Y la única razón por qué había ahora una iglesia en Antioquía is because of the persecution in Jerusalem. es por a resultado de la persecución en And Jerusalén. then now all of a sudden, Y ahora de repente, it's not only the Jews who are receiving Christ, no solamente son los judíos recibiendo a Cristo, it's the Gentiles as sino well. también los gentiles. And most of the Gentiles in that region Y la mayoría de los gentiles en esa región speak Greek, hablan griego. and Antioch is right next to Greece. Y Antioquía está a un lado de Grecia. Does everybody see what God is doing? Estamos viendo lo que Dios está haciendo. He's preparing the work to grow. Él está preparando para la obra, para que crezca la obra. So the book of Acts is exciting because it shows us how God is at work in the early church. Eso es hermoso porque nos está demostrando cómo la iglesia primitiva estaba creciendo. So they decided to send Barnabas to Antioch. Mandan a Bernabé a Antioquía. Let's read verse 23 Leamos el verso 23 and 24. It says y this: 24. When he came and had seen the grace of God, he was glad, and he encouraged them all that with purpose of heart they should continue with the Lord. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. For he, watch this description of Barnabas, for he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith, and a great many people were added unto the Lord. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. This is exciting. Esto es algo glorioso. And then, now we get a few verses about a new character, a man by the name of Barnabas. Y ahora podemos ver unos pocos versos que nos describen a este hombre Bernabé. Can everybody say Barnabas? Todos digan Bernabé. Bernabé. Let me see how it's spelled in Spanish. Cool. Barnabas was sent to go and encourage the new believers. Bernabé es mandado a animar a los nuevos creyentes. I want to share a few words about Barnabas Quiero today. compartir unas palabras de Bernabé. See, Barnabas didn't write any of the books of the Bible. Bernabé no fue uno de los autores de los libros bíblicos. He's not considered one of the primary figures of the early church. No es considerado como una figura grande de la iglesia primitiva. We hear a lot about Peter, Escuchamos mucho y leemos mucho de Pedro, good and bad, buenas y malas cosas, more good than bad. más bueno que malas. We learn a lot about Paul. Aprendemos mucho acerca de Pablo. Paul wrote the majority of the New Testament. Pablo fue uno de los grandes autores del Nuevo Testamento. We have these figures that we all know about. Grandes figuras que todos conocemos. But God uses people like Barnabas Pero Dios usa a personas como Bernabé to build his church. para levantar su iglesia. Right? God has gifted this church Dios ha dado grandes dones a esta iglesia. with different kinds of gifts, Diferentes dones. and they're all extremely important. Y todos son extremadamente importantes. Let me categorize these three leaders in this way. Voy a categorizar estos tres líderes de esta manera. Peter was a bold preacher and leader. Pedro, how do you say bold? Era un líder audaz. You said bold. Preacher and leader. Fue un hombre audaz y un gran predicador y un gran líder. Paul was very intellectual and theologically. Pablo, muy Advanced. intelectual y avanzado en la teología. And Barnabas Bernabé, was filled with pastoral wisdom and encouragement. lleno de sabiduría pastoral y ánimo. When Pastoral. you're building a church, Cuando está uno edificando una iglesia o levantando una iglesia, all of those things are important. todo esto es de grande importancia. Barnabas was not looking for credit. Bernabé no estaba buscando que le dieran a él crédito. Barnabas did not need recognition. No buscaba reconocimiento. In fact, he preferred to do his ministry behind the Él scenes. prefirió hacer su ministerio detrás de los escenarios. He didn't need people to see him, No quería o prefería que la gente lo viera, but he knew that his ministry was
important. pero sabía que su ministerio era importante. Every single one of us have an important call into the ministry that God's given us. Cada uno de nosotros tenemos un gran llamado en el ministerio que Dios nos haya dado. So I want us to pay attention to Barnabas Quiero que pongamos atención a Bernabé, because this is a reminder to us as the body of porque Christ. es un recordatorio para nosotros como el cuerpo de Cristo. Right? Some people might say, "Oh, I don't feel called. Algunos dicen, no siento un gran llamado. I can't stand talking in front of people." Yo no puedo hablar en frente de personas. Some of the best leaders that I know Algunos de los mejores líderes que conozco do not like talking in front of people. no les gusta, no les agrada hablar en frente de las personas, de la But they know gente. how to send some really good spreadsheets, Pero saben cómo hacer formularios buenísimos emails. y unos emails They're excelentes, very organized. muy organizados, They're very clear in their communication. muy claros en su manera de They're very comunicar, passionate about their work. apasionados con su trabajo. We all have different gifts. Tenemos diferentes dones Don't look down on your own gifts, y no menosprecies tus dones, especially if they're not very visible gifts. especialmente si no son dones que se ven muy claramente. Barnabas was not a very visible leader, No era un líder visible, but God used him tremendously. pero Dios usó a Bernabé de una manera grande. So let's finish by looking at what he did next. Terminemos hablando de vamos a ver lo que hizo en lo siguiente. Remember, the description of Barnabas is beautiful. La descripción que nos dan de Bernabé es hermoso. Good man, Un hombre bueno, full of faith, lleno de fe, full of the Holy Spirit. lleno del Espíritu Santo. Amen? Amén. That's good. Eso es bueno, That's enough, es suficiente. right? What if we were all called to be good men and women, ¿Qué si Dios nos llamara a todos a ser buenos hombres y mujeres, full of the Holy Spirit, llenos del Espíritu Santo, full of faith? llenos de fe? In God's hands, En las manos de Dios, he can do anything. Él puede hacerlo todo. Amen? Amén. Okay, so let's see. So then it goes in verse 25. El verso 25. Then Barnabas departed for Tarsus to seek Saul. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Everybody know who Saul is? ¿Todos saben quién es Saulo? Saul is then called who? Después es llamado ¿qué? Pablo. Paul, right? Saul. So Barnabas is specifically looking for Y aquí vemos Paul. Bernabé específicamente está buscando a. We all know about Paul, Todos sabemos de Pablo, but how did he become Paul? pero ¿cómo fue que llegó a ser Pablo? The Lord used Barnabas, El Señor usó a Bernabé. right? No matter where God calls us in our life, No importa dónde Dios nos llame en nuestras even vidas, if we accomplish great things, aunque llegamos a tener gran éxito, we never got there on our own, nunca llegamos ahí solos. right? There's humility of recognizing all those Hay que reconocer y hay humildad en el reconocimiento de todos aquellos who have encouraged us and guided us along que the nos way. han guiado y que nos han animado a través de esa jornada. Our parents, Nuestros padres, our grandparents, nuestros abuelos, our pastors, nuestros pastores, right? Some of our coaches and teachers, algunos entrenadores, profesores, so many different people mucha gente diferente that God has blessed us with, que Dios nos ha bendecido con ellos. right? And I love this verse Y me encanta este verso because it shows Barnabas porque demuestra que Bernabé, as a quiet leader, como un líder un poco calladito, he had a plan. pero tenía un plan. I'm going to encourage the church in Antioch. Voy a animar a la iglesia en Antioquía. I'm going to go find this guy named Saul. Voy a ir a buscar a este que se llama Saulo. I see something special in him. Hay algo especial en él. He's got a potential. Tiene potencial. I'm not sure what it is, No sé qué es, but I'm going to go find him. pero voy a ir a buscarlo. Isn't that awesome? Qué es grande I love esto. that. Qué hermoso. Because we all know what happens in Paul's life. Porque ya sabemos lo que sucede en la vida de An Pablo. amazing teacher, Un gran maestro, an amazing preacher, gran a predicador, church planner, uno que planta iglesias, a prolific writer. un escritor But right now, prolífico. he hasn't done any of those things. Pero hasta este punto no ha hecho nada de He has eso. potential. Hay potencial. And Barnabas Y Bernabé had a call in his life tenía un llamado en su vida to bring Paul's potential to life. de llevar o levantar la potencial de Pablo y traerlo a I vida. love that. Me encanta Let me eso. make one more point on Y this. quiero hacer un punto más con esto. Sometimes, especially the younger we are,
Hay veces que, especialmente cuando somos más jóvenes, Here are ¿verdad? some high schoolers and college students Hay and algunos young adults jóvenes here. en la preparatoria We o think- jóvenes universitarios aquí. What do I want to do with my life? Y a veces pensamos, ¿qué quiero hacer con mi vida? What do I want to pursue? ¿Qué es lo que quiero ir a buscar, en busca? You know, if you were to ask me when I was 10 years old, Si me hubieras preguntado cuando tenía 10 años, what are you going to do with your life? ¿qué vas a hacer con tu vida? What are you going to be when you grow ¿Qué up? vas a hacer cuando tú crezcas? And my first response, Mi primera respuesta I'm going to be a professional football player or sería, baseball voy player. a ser un jugador, atleta profesional I de got fútbol. close. I got close. Llegué muy cerca. Didn't quite make it all the way there, but I got close. No lo cumplí, pero llegué un poco cerca. One day, a few years ago, I was visiting my brother David's football game, Unos años atrás estaba visitando un partido de mi hermano David and I was waiting for him after the game y lo esperaba yo después del juego so that I could say hi, give him a hug, para and then leave. saludarlo y darle un abrazo y irme. And a little boy came running up to me, he wanted my autograph. Y un niño se me acercó, vino corriendo hacia mí, me pidió mi autógrafo. I said, I think you think I'm the wrong person. Yo creo, tú piensas que yo soy una persona, pero es la persona equivocada. I'm not him. Yo no soy él. But when I was little, Pero cuando estaba pequeño, I'm going to be on TV. yo quiero estar en la tele. I'm going to do something great. Yo voy a hacer algo grande. And you get a little bit older, Y uno crece, you might have different ideas. quizás hay nuevas, diferentes ideas. I'm going to accomplish this, and that's going to be the greatness that Voy I a pursue. cumplir esto y esto es lo grande que voy a llevar a, se va a Here's what llevar I a love cabo. about Barnabas. Pero esto es lo que me llamó la atención de Bernabé. Barnabas wasn't concerned about being great. Bernabé no se preocupó de ser grande. He wanted to help someone else be great. Él quería ayudarle a otros a ser grande. To me, that's better. Para mí eso es mejor. Right? Sometimes we get in our flesh and we want the credit. Our pride gets in the way. A veces nosotros nos mantenemos o nos metemos en lo carnal y eso viene a estorbarlo el plan de Dios. Barnabas, to me, is a great reminder Y Bernabé para mí es un gran recuerdo that as a man of God, que como hombre de it's Dios not important if you're famous or popular or known, no es importante ser famoso, popular o bien reconocido, but can you use your gifts to lift someone else up? pero ¿puedes usar tus dones para levantar a otros? So Barnabas was looking for Saul. Bernabé va en busca de Saulo. And I'll finish with this. Terminamos con We esto. could stay here for days, and I know everybody has things to do Yo today. sé que nos podemos quedar aquí unos días y tenemos mucho que hacer. Then Barnabas departed for Tarsus to seek Saul, and when he found him, he brought him to Antioch. Dice, Bernabé va a Tarso en busca de Saulo y dice el 26, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. So it was that for a whole year they assembled with the church and taught a great many people, and the disciples were first called Christians in Antioch. Dice, durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. What an amazing story. Qué historia tan hermosa. Barnabas spent a year with Paul. Bernabé pasa un año con Pablo. Remember, Paul was dynamic, Recordemos que Pablo era dinámico, but not too long ago, pero no hace mucho tiempo he atrás was killing él Christians. estaba persiguiendo y matando a cristianos. So he wasn't trusted by a lot of the Jewish Christians. Muchos de los judíos cristianos no le tenían confianza. He knew the law backward and forward, Él conocía la ley de atrás y para adelante, but he was still learning the gospel. pero ahora está apenas aprendiendo el evangelio. Not too long ago, he was killing those who believed in Jesus. No mucho tiempo atrás estaba matando al creyente en Cristo Now he was trying to serve Jesus. y ahora está él sirviendo a Jesús. But nobody had sat him down Pero nadie se había sentado con to él tell him, hey, Paul, you have a lot of potential, para decirle, Pablo, tú tienes mucha potencial, but there's some things you need to learn. pero hay algunas cosas que necesitas And there's aprender some things we need to work through. y hay algunas cosas que tenemos que arreglar. And Barnabas sat with him for a year. Bernabé se sienta con él por un año. I love that. A mí me encanta esto. Discipleship. Es el discipulado.
conversation, conversaciones, questions and answers, preguntas, respuestas, studying together, estudiando juntos, praying together, orando juntos, ministering together. ministrando juntos. I would venture to say this. Yo me animo a decir esto. Obviously, all the glory goes to God, Obviamente toda la gloria es de Dios, but without Barnabas, pero sin Bernabé we have no Paul. quizás no tenemos Pablo. The Lord used him, El Señor lo usó a Bernabé. and thank the Lord. Démosle gracias a Dios. Imagine that. Without Barnabas, Imaginémonos que sin Bernabé spending one-on-one conversation time que with no haya young Saul, pasado este tiempo en conversación con un joven Saulo. we don't have Philippians. No tenemos Filipenses. I can do all things through Christ who strengthens Todo lo me. puedo en Cristo quien me fortalece. We don't have No Romans. tenemos Romanos. For all have sinned and fallen short of the Cuando glory todos of God. hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. We don't have 1 No Corinthians. tenemos Primera de Corintios. And the greatest of these is love. Y lo más grande de esto es el amor. Or 2 Corinthians. Segunda de We Corintios. don't have No Ephesians. tenemos Efesios. Put on the whole armor of God. Pongámonos la armadura de Dios. We don't have Galatians. No tenemos Gálatas. For I have been crucified with Christ. Porque he sido crucificado con Cristo. Without Barnabas, Sin Bernabé we don't have Paul. no tenemos a Pablo. Without Paul, Sin Pablo we don't have much of Scripture. no tenemos mucho de las Escrituras. No matter what your role is in someone else's life. No importa lo que es tu papel, tu rollo en la vida de otro. Whatever gifts that you have, Los dones que tú tienes, don't look down on them. no los menosprecies. Use them for the glory of God. Úsalos para la gloria de Dios. Amen. Amén. Praise the Lord. Gloria a Dios. And so Antioch becomes the new headquarters for the church. Antioquía viene a ser el lugar central para la iglesia And it's in that location where they are called Christians for the very y es first en time. ese lugar donde por primera vez son llamados cristianos. Praise the Lord. Did Gloria a you, Dios. you enjoy studying Acts chapter 11? ¿Se han divertido estudiando Hechos 11? Amen. Let's pray together and we'll be dismissed. Oremos y nos despedimos. Heavenly Father, we thank you for today. Te damos gracias, Padre, por este día, Thank you for this word por esta palabra that encourages us, que nos anima even in the middle of our challenges. aún en medio de nuestros desafíos. Forgive us, Lord, Perdónanos, Señor, when our flesh gets in the way cuando nuestra carne viene a interferir and we become judges y empezamos a juzgar instead of en encouragers. vez de animar. Thank you, Lord, Te damos gracias, Señor, for the example of Barnabas por este ejemplo en Bernabé and many others y en otros who are called to encourage, que han sido llamados a ser animadores to see potential, para ver la potencial and to offer support. y poder ofrecer el apoyo. And thank you, mighty God, Te damos gracias, Señor, that through all these challenges in the Acts church, que a través de todos los desafíos en la iglesia de los hechos, they never gave up. nunca se hicieron para atrás. They knew you were with them. Sabían que estabas con ellos. You filled them with the Holy Spirit. Les llenaste con el Espíritu Santo. Today, Lord, Hoy, Señor, fill us with your Holy Spirit. llénanos con tu Espíritu Santo. We need you, Lord. Te necesitamos, Give Señor. us vision. Danos visión, Give us strength in our danos challenges. fuerza en nuestros desafíos. And God, we ask that you are glorified Y Señor, pedimos que tú seas in our glorificado lives, en nuestras vidas, in our families, nuestras familias and in our church. y en nuestra iglesia. In Jesus' name we En pray. el nombre del Señor Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. Praise God. God bless you, church. Dios les bendiga, pueblo.